الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتلنغنا ننشو كوني ناسو خانتا ناسو ماما ناسو جورا نندوا سودا ندوا ومندا سوا لنكي الغمسا سنقصن شكو بينوغر جو پتراتا hijiriya nga ujune kamona kati tanna kati sino filli aga gemu abrilin kason tammundo karago 2021 oga taako tampille kesi wajabin nen kam mako ladam mako na Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala oda nyaaga kota kuttundi oda nyaaga kasu kuttundi surtout sumi kason gennako abegani sumen kasondo qur'ana qaran kasondo duwangin kasondo fonnanjiragun kasondo kannun foronde bakka imbenga kaso wala Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala islami suga ke ngiñe wure arni nema na ngiñe murondi tiyani yonkinun nema bega nema ayna jiidi bega nema ndana ayna buga kam islami sudo wattenga sikiyada ga sakada ga terena ndesane ngana hay fonu da galu inchumu wattendi kaba da Allah nyaaga gadal Allah na sahanya wattisi hasu ho do wattenga tikenda ga taagunu Allah na sahanya kasorango nesane ikumbe sugurni kasonya ina futuri kaso o ku kaagu nyagarunya hay usur num parande nesane ikundi kaagu nyagaru bera khoro ni dina ga idiranda me wallah wala Allah nyaaga siri suga kasonga tonya munde nya kamma yelle Allah ganam bagandi jowe kam sirebe ga buloke Europe nogo anga ko rini kahitin jibare ga dan kaba watti ga dan kaba arna bugan kamanna lifani ke wari kana mi wari sire suga da haju mundu haju duangel liti haju mundiano Allah ni hannere hinu njara misilimi suga ngi ke ya gen kamma haju su ganga hammi su ganga Allah kuti hammi ga he sumpu kuti hammi ga he ankeri gai ya rabbi ya rabbana aina ne wondanda sir wo sedagati onduwa oduwa sir suga da sunga sokko sikke sir suga da duwa ngelli tikka toranda su jabini bane oda ko su duwa ngun kaganda hay no xannum foro baka imbe sumi ka sokena newondi kallega na kinyoina newondi na imbento goda kumpan nowondi o billagarno kesiyonu yabi ndendi sunka son joppe lenkiya haybita sikkandi yogonu maka yogonu ga maka lenkiya ni bita hillandi oda Allah nyaagay tunka gunde oda joppati bismillahi yelloga na nyamati arrahimi oda joppa dome yelloga na timmandi dome awo maka tudrogoto e ado khalasiye ado wakile ado sabariye ado munyiye ado allankanne ado na nyampamena ga mema ga adona ndurogoto sunka son pagari kattabe laga baka o sondomuku mina seno mina laabe o junubunuku mina burge o xannuku mina hori baka immenga sunka son geñe yo ata ramadanu mazraata alqulubi la ilaha illa allah ata ramadanu mazraata alqulubi لتطهير النفوس من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتغذيا للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاه تهوه نادما يوم الحزاد وصاني oga hilladi be kono agiya garego ire menga gunnenga Europe mati Italia ba ayani soma tambille sini amari idan dame se ya rabbi ya rabbana Allah nalle meke bagandi jowe kamali kahiti akkisinte attangande alina buriga be anan ciri yelle Allah gandanda alle meke ya gomparamu meyi
nam ntimanke ngengalle mekeno gutu yugunu kundire mullagay meatu mi birene amin dabirene arnake hammi sujara lew nga sikkandi be konno fatano ko jabi ndengane Ja'far as-Sadiq to wala qur'ani ke rahimahullah ita kinyanti sine sun kasongana sigi ko irigi sun kasombita karagandi aganagi mu kotan kabila bey waga sun kasombita hananyana kenya wama kuma sun kason joppa irigi tarata nyayma tarata araba alagamisa arijuma sibiti irigi danki sun kason be nuga da sume joppa tarata nyay sun kason bita karagandi mbayge mekum maka sibiti nya awatalla gana ko yuyugumebe waga sun kason kota hana agemme sibiti nya sun kaso su abita karagandi nganagi mu kotan kabila bey sun kaso be gari ni waga kencun kaso kota hanangemme ken kota men ñayi wa jarrabuhu 50 aman fa wajaduhu sahiha kegara kedigame ko soronda wure baga tankarge sine idan ya sahande ñani ama sori hari kota bane nka ngada jarabi sino sikkina kati ndagañi adigame ke sahande ñani السؤال الأول ترمي هنا بيغيره يسأل عن حكم اختلاف المطالع أتي ورترين اللي تدو سونق سوك سيجمو مالينغون ناجي دوري سنغال يندزومون ولا غامبينغون ناجي دوري مالينغون ناجي ماول ولا سرونا دو توغيره إنا سورو سعودي باتي سونق سوك سيك كيمي سوغيه أغنى كي ترمي الجواب وناتنا نجابي نكومي كيسي وندمبو سونغ سوغا ناري إيرينيا ففي الحقيقة نورمالي ما دانقناغو كما دونا كينيرا خيبي يكوندو تكنولوجي نغا فوري نان كينيرا خيبي وغانا كتو جمي خمباني سلامي تشونچو مدومي أسلان نبرو لأن الأخبار تنشر بسرعة باو خبار نجو سانقني خبار نغري سعودي خبار نيا سعودي لنكي كتنجو أو كينينو يران قلنا وغانا كتو جمي سو هوريو سونا نشو مدومي basun dai fa illa mu yardal ba'd gelli soro yegonu gama dunge nanti o kunta sunu do saudi batte bo kuma ga son ngari saudi anda wari mali anda wari o ku senegal ngoma wari be nu gana golli kendi game ga kamma basun ti khaide basun ti gadan ge golli nyam mo koyde basun ti gadan ge digan kanne li qawlihi ta'ala baw alla dale gan kallanka faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu serebe gana khaso ngari khadi ancumu ikumma wari serebe gana wari ma kama ngari sorwanda khaso ngari idin da jamambane sakka de bi bane wa aidan hobe gani ngati ku kama ndurange diga me tongunya ni gamaga anga tuke sikka kende inandi jamanu kunta bana hari kiyen kenu hakkati iske mbana anna ni yuguru huturom paga kinye honu wala ganjaran jalli ke sabu dangani beruga nati okunta sumunu mo jamane ngana khaso ngari basundi galle ke iwadali lengamma wasani ngai landi be konnanda kha adan jaganani waliyul amru presida comme alhamdulillah o ku president ku mo homma khoto inta i problème hetu ko hindamboa kenganaga he jamane aga presida maga wuruwa aganati frosé agamma ka salli ma jamane ncugan calli dowe awajaba kay khana batu ayna awajaba kay khana batu de sénégali président ganati sasa sénégali le tanga makaso ngari serem makasumu awajaba yona batu mali président ngana kemmeko gambi khalle ngana kemmeko awajabo yona batu ogara kengodo hobe sabunu da sabu hana parce que imoña marti kafira moy ko makistal lati wacca sénégali ida luwal londi ina munda sénégali fin cuumu domeya asuna sumen joppa dome sere sugana suumu anay le tamma ordu kini le tankanta ordu kini mina kaso ñawari sere be gana suumu anga sappenki li mappenga awajaboy ona batu limada bawo amoña mari kafira mo wa thaniya sabu hillandi be ngata wajaboy oni batu ke mo gondamme parce que keñana silama gumbana gunkoyni jamane suumu jamane masuumu problème de kendi bo jamanu kullatu me saudi suumu honuma suumu
sénégali ma sumu noppa saɗaɗa porno mum dey ka jama mbane ke ɗoko biɗano anga walla sallu naña sallu hilliya o su hay jama mbane ke adi kenta silama kum mbana kum koyni silama kum nan ko wañana kalima baneya wa thalitha hi sikkandi ɓe gati a wajabin deñanoyi o tunganñigungana barananti ona cuumu doome a wajaboy oni batu par ce que digami suntadi kasu kunta sikki yani jamanunta haqqatun wa inta kasuwa isuna kasu baneyay kasola sikki kumaga na togo ama sigi kumaga kulu an nangatuke labana est ce que allah wan cuumen kuturuba ana mbay maliya sénégal saudi gani cuumen kutu ndi saudi ano kare i kullawo huturini ano ku huturo makkiñe an kanan cuumun kuttu aba nandi bo saudari cuumen kutu an gatanta kuttu ke sabuɗan gani ihtilaful masali ike fo ana sahante ñani waraɓeya saabu naka tanni ɓe ngati tunga ñugun ɗo ɓur waru iganati on maka suumu me halle o suncuumu doome igana kellu wallondi ngata wajaɓoy oni batu sawdi ɓe yimme xottengani kundu oga suumuniri battenga sawdi suumu sugo kan cuumu sawdi sere banenta saagu suumunu tunga ñugamo ordu kini haranke ngana kaso ngariya de araɓe mara enne heede petexe keɓe waɗi kenno kubangi afrique en kunneya arabu nkara he kunna marana dek manifestation anda arabu jamanen arabu spécialement saudi igada tuwano suragana nome nandi letaña tuwanani keyi maranta mbari sunta saganga jilli na hoko kenda walla ma naraga na korombo naraga na korombo ankama tuuri inalla kello biten nogon le tangati kebe kenya hay e kummare yon koto ñani saudi be kundoga sumuniri battenga kame sere gana kason ngari saudi l'état urwake diwan al malaki igawa ko halle sude sigada ko haramun nogondi amunon de sere godo nga saudi anga jago sumunu korne ko ne ko amo oga nyaage mi kumbe nuide i kunni metun ganyugo kanniya nan koto ndajunga misali mo hobe ko alhamdulillah allah mo kutunganñuguntenge ni kerare idan nawoyi ñagoɗangani wi hammintomaga annayi jama sénégal bane kene gondi sallu naña hillo sikko mais saudi he marocco he i kutunganñigo ngati ɓañeta se hen taga halle korna kene ko faam wa sualu thani keesi o hillandi ɓe ga yenan kunne ma hiya mufattiratu sawmi sumen mono hinu kampinu ganano sumanangana dabari oga cini an cumen mono aljawab jaabe nga ho hana ali akilu wa shurubi igendo minne suuma nangana suumu agana mini maga yige kiyemba kenna nen naga aken ko ta suumen bono agana ga tewwa maliki majhabi asumen bono al kafara ngai agana ga munguwa maliki majhabi ana tugona bane al kafara ndai yugunukum majhabi ikunti agana mungu aga mini maga mungu aga yige tuganden dai bo hadise na kengo na sahandi ikunna hadise mbahamu kemmo xaramo maliki gada fahamu kemmo nan dona ho lakkante ko soronkane anga nati wata serebe gana mu nganyige tuga don danga ammu ngami tuga don danga sere maga daga timunga na mamungu kuturunti ayi haraga na timunga mamungu kenna do Allah naga khatu wanden dai aga na tewna nyige aga da tewna mini asu membono haraga na siranya hutu sigide tu futano benuga siram putunu haqqatim pagari khara gadu de manana sirake wara kada herenya kana wara yelli kana wara siram manya an qali singa bonno awas watten cabunu sereng anan kitun timenni anan laqunti minni an gagu nyagarenga to hanyira mun timme haqqatim pagari sira hutana be gan kawana wara minnenno ige sume bonno ade wa thaniyan sume bono hinu sikki hillandi al ibra pikkiri ɓe ga sikki illenno igande mbattendi togo torno ko pikkiri wimaga igana kullo serenga igande ñanayi jiñanayi awa sikki iganden ɗo jincigira sumanangana kello duwa sumen mbono wa thalitha hi sikkandi ɓe sumanancumen ga bonota aljima yagaren ka palle ngawo seɓe gana sagoli kagu ñagare sunkason kiyen nogo masha allah wala quwata illa billahi ancumen bono a wajaba ganna tuga alkafaran kawando yagare ke suuyi sookiyenta keɗe tuwanon cuge mu keeɗi waraɓeya hinaga tanni ɓe sumanancumen ga bonno sumanangana tewna ɗu hiccandi yogonati a gohi yogonati a jirancage an cumunte an picce
jambi ganne allah njiran caage amma tew an cuume pakille men day kangana tew nandu hiccandi su an cuume mbononte ñani wa hamisa fi karagandi ɓe suumanan cuume nga bonnotay inzaluli maniyi ɓe gana mani mbagandi duwa kalistimuna koy yugora sahanten nan taxunan cangati seraxunga ke njankintan walla ma maninga bakka walla simme yaxarin pinga manga manini walla yaxare simme igum pinga manga manini walla manda ñakkenna téléphone mutu xaga xanuyendiga mun konno ma xaga manini walla filmu burum payi manga manini a yeren xunne a ña xagada mani ke bagandi an cume mbonnoa lew malikiduma jahabi kundal gafara ñimme ananga xa mani ngana bogu suuma ananga ana ama bagandi xo yigo walla yaxare a sumunte a saxa xenke a xusa urdunkuy mani mbogay pakile menta sumen wa sadisan hitumundi ɓe sumanan cuɓenga bonnotay nusulu damul hayde awin nifasi xaraxa hore walla inisu agana bogu yaxarenga yaxaren kira sumunu nde sane a kira sumunu ma laxancaran billa ma laxancaran palle inisum foren kusari ma sare horen kusari a ken kota sume moronte ñani fo a njagaya wa sabia siñerundi ɓe sumanan cuɓenga bonnota alhijama gubutukke jarandi mogo yego ani aga arabu maga jarandi mogo sire anda famude gubutu ke sere be gana ngubu ntugu an cumunte sumenga a bonnowa yogonu maji habindi yogonu kummagante ho torno sumenga okuna gennogo wa kamma ante gubutu kenke ante ho torno sumen wa sualu thalisu keso wasi gandi be gayene jiranuha yaftaruna alayha alkadhiba annaha tazni akhiyare ati taxalle moñana gare lappiniya nanti jeeni ananima jeeni afrikieren kunneyani ngatana kaxoreyadi machallah teynu gubudonu iɗi qulinun kiñame na toxollagana bonondi nanti sangana ñani allah xawatuxa nantima sanga abada iɗiran kampentanga inda wandigon titu annamugude iɗan keɗigame toxen kori bakkiya adi sunondi ɓuru alijawab wonati akhira kene kadi jaabenga nasalullaha an yarifa anka zulumahum wa adahum oɗa allah ñaga an kappallen moku an deyni ko an guɓuɗonu ku ayni torambogan kamma ni nankisi yakkuntoranga wasaniya nga hinande ɓe ko nanna in kana li amru kama dakariti angale hinkoga gane kundu ñaganani iga bakkanga nan tuhumati jeeniyenga fa amaluhum hada la yajuju idanki gollen tadagana bali huwa minal mubiqati awa kayni falakindi hinu ñeriya ando ñimmenga jaɓi kisega kamma ejitanibo sabu al mubiqat annebiti kaɗakaɗu korosi kaɗakaɗu tanga finu yeriɓe aga serlaga iga serlaga nana haraki aɗa konti kappiya na yakaren laga na kajahi yakarin tangande anga tuna igon kajahi amaña isuni kiiti ɓaneyo seregana igo kajahi nanta jeeni dallen dammaga an kaciña tancege jane angana yakaren kajahi nanta jeeni dallen dammaga sharia gannomaga an kaciña tancege jane ka na yakaren kajahi an torintana igon kajahi na yakaren kajahi nanta jeeni ana ama jeeni kenñañagunta dinanta na igon kajahi bawo oku yigu yaharu kuwa ñaagu nuti yahuke nan koto haro oyu nan koto oyuguwa anna yagaren lagana waranditi jeeniyenga kenñan toxintan na igol lagana waranditi jeeniyenga ante enne kummaxa ñancabarin kanallay sakko hay sunqa sonnoxo ñaadi machallah on kawaname yampay mo nu awa jaɓiyen tuuɓi katta allahy ante enne kuɗa nguɓuɗonu ku ina yampay mundanga igama mbay mundanga su han kanne in daɗangini de xana jatim mbagandiniya wa halida ngayi siggandi ɓo konno ani umur le muyassara le hinu ɓenugande mana ike golle tooxe na boganga honne ho hana anke ngatu nanti amma jeeni anno allah na xan xulle wala alhamdulillah to ŋuñanne a tooxinte ñaani xam pasangunte igata keɓe ko ana a wanga wa saniya hihillandi ɓe gande mana mongunu ke xiɓaari ida soro waranditi jeeniye kunnan poso kurangenga annabi ñimmu nkaagu ñaxaru moodi xooro may sigumu xooro idi jeeniye ngaren lappiya anga to kuɗa kunta bana wa salida hi si gandi ɓe gande mana mongunu ke xiɓaare kuɗanke golli tooxinte kundu ambasanda watteyde warabiya hinaga tanni ɓe gande mana mongunu ke xiɓaare masha allahu la quwata illa billahi anjuru ɓuɗu yahay ɓurgene kundu
ida junuɓe ɓurga bakkanga ida garen lappangana tihanga idan ɓutten bagandi anjunuɓunu gaɓe ɓurge wa hamisa hi karagandi ɓe gande man hollebaka kettoxe anna tunanti hari allah jalla wa ala ida gareñetu allah kahirnu iti lemmenga allah ma ida gareñetu allah ina ko tokono ila gareetu annabi ñimmuga ina ko tokkono wa sadisa hi tumundi ɓe gande mana mogono ke xibare annatunante sa yufassilu llahu l umura ku xibaru ma allah gadi yaxe mbagandi gellidulanogondi ana bangañina na labandini nan tanken tanganteñani agaɓangaɓe ɓenuga ngabatini kaati wa jeenini annañini ay miyama tange wa sabiya hi ñerundi ɓe gande mana aywa mungunu ke xibare honne annadaru ila man fadahahum llah wala yaqdiru annam payindi bo ku hagata jeeni ngaraña lappangenga anken tamma jee ida garen lappanga an paga kute manga xibare mberunoyi xibare ɓe gande mana mungunu ke xibare annan cimme annan payindi katta soroɓe nuga jeeni allah ga kiitiga hayɓe kulla waxa kutane koy masala sereɓere ga jeeni ida xata ida taxundi degumen mbange kello message wallingeyi nandi ko soronda jeeni ngareñetiya aranta a kellantaa cini ima dabari kadi wo allah baragana hayba ammari allah ma keñagangenga ida lappanga angella wakkutene yogonu kutade kutana imme a lew yakata ɓega saare kinen palle maga saare yagannakundi ndimi kella wattini kase sorondagañi de ida jeeni e ngare lapping a ken kallen pay ko huuku a keta mu xentaxayi wa samina yitegundi ɓe angana simme aga honde bakammaxa toxenga xoandanku teynu danku gumudonu igata jeeni e ngare lappanga angandatu allah jutugona hoɓeyi wa sualu radio kesunaxa tanni ñaha yene halil itiamu le cheikh le kabir wajibun igajini sereɓe gana xooxo aragantaxa sumunu ana xence wajibi ñana kamma xencenne keyba aljawab ona tannangani wajibinta kamma okuma jabindi mustahabu ñanita parce que limaada li annahu sama hatta ajaja an sawmi a suumu waagellatugun ne maaga korni suumen nda xoore saabuda fala yukallifu llahu nafsan illa wusiaha allanta ho sakka sede kema keɓe aragan day kirisi kase aragantaka suumunu xooreeɗa oga cinana xence wajibi fe a kamma mustahabu ñanita baraji mu ndeeɗa surtout allah ra nema ñanga kenda a suumaga korini agancaga xencene ana baraje tallangita wa sualul khamisum kesiwo kargandi ñani key xale u sinni hal yadurru bi sawmi seren cuumun janganaragan kamɓe mbokoti awo torno suumenga ba aljawab honati jaɓenga sabaga an dakarna hada kullahu olemi kesu konnonan kaso sinadangentoku xama tore bawo ku hindambo hay gelli siyeni amamin ciine angana hay seeɗa gaɓero maysi key nawtu yerin junka son naxa aɗo ɓirgi xallen naxa ane kummarage kuy imiterin ka wona tandangani hinu ɓenuganta ho torno sumanan cuumenga masha allah wala quwata illa awa kappiya keɓe kun nampagata ko nan daga kamɓe mbogoti anta ho torno suumenga daga foron mutu prise de cent anta ho torno suumenga na sereɓenu asimangiyan pompe ngimaxa iga gijimelaga nana pompe anta ho torno suumenga kamboro sare aña ittin mamman kalle keɓa aña tubaɓolu ku kallenga ba kiyengali kiyen pakkate su anta ho torno suumenga na toro he mitu hoye ñaɓa cotantis na randorona huru huru an cumunde anta ho torno suumenga na beñu waran paga jinga nandaga mullin cakadi anta ho torno jinga walla kaare nandaga mullin caku kaare nogondi a mullita hommakaran nogondi anta ho torno suumenga ando janabanna ñella kare anta ho torno suumenga na ginen temu anta ho torno suumenga mañin nambogu sere ama bagandi duwade ko ngara ko tahana kema hoɓe anta ho torno suumenga na suhurin togono an cuumu amma suhuri anta ho torno suumenga ociniyata anda sunnan togono suhuri nahilan jallen togono anda ho torno suumenga ociniyata nahilan jallen dabari abarajen nammaxampiri misikina sumu cuurayina ronde an compe parafena randuwa kusu waccende ho torno suumenga nan lakken kuuju kuuju anda ho torno suumenga maxa dangeni hadisendi baligi illa an takuna sa'ima wa suwalu sadisu kani keso tummundinga kana maaha zawjuha am atiɗi kinayi terrañay sine yahundinawa awa arde ma balla ketama arandayya adiga mogo genda balla adaga wakansinga aɗa yagare yagino a yillerini harandangelenki yahunti keɗana awa
ida tirniya anya kam mo hodi na fina giya tati a amadu ne yahuda barnika ida ko ine gada ne gendiga mada nan tikita ke daga muni annan tawu aga mayille bire be anna kunida ida ga muni mi yahumba ga ida ga muni nana mukai iketi na tammanca ga ye anna tammanca ga ne burmal anna tammanca ga na yagrana igon tammanca ga nya ga nati an daga igon munda anna tammanca ga kaya ga sangatanga aya ga baranga ma ya ga tidan ngara haraga ma tidan ngara igon da sangati yagare anta hakun kinnai anta yagu kitanga anta nakahana anta wayon kin killen kamma anga jihadunu anga rohono anga sarano lohono kenya garin nambe gana harti ndaga nyagonni pakille minanta saganan atine gati immuni in sabari gasunjatu haribi iki na mayille aha minti maga tekenga takko tabana cilangani hey angelindi ga wandade angatu hobe gani bayiga balla kijinanga atiti ay intatu atidan to alle mina yugunyana iti Allahu akbar ke gadi gan kurma koy andi to mina yugunyana ati ahankay awa ila telefon idi ne ga telefon idi angalle gonda ke akon hobe gani gan tekkini idi to go ile mina yugunyana iki na toronga kendi ati and ati da koni ine ga da ati a hankali ne ganda gri ati da ngani hobe gari ga kengo ituro ngadi kengo ta tayi wanga konno ne ga ni gonda nan ta da ngani igo Allah ga ya gare be yahini amma ga wangar ni kenya gare ba nyanda ga khidini ambane idan mugu ke diga me konno ati a hankali da kengo igo kira tuwado ndiga menya ne kengo ikiran kendiga me heti hibureyde idan kendiga me urenu ko magari bangeya anganteri idan maka khidi tati kendiga me konnem palle anga daga foye ngattayo aga dan tunci wottiri nganda ga khidi anda ga dikagedi angen kanda kendiga me ko kenni gola adine ga tolona kendiga mbane ko nana haribi iko mayri ya hayke toran eskira wattawnu keygo maka ke kannu kamma ba al jawab ona tanna aka yagare jabe nga oda Allah ñaga yelli Allah gana fitnan kari bakka hana gaɗo bakka ñahalle mun cuuna surtout ke su horomande wa thaniya nga hillandi ɓe konnanda angara hinum komo ɓe kundu ganay kunduwa ganani ankinama kawana keɗigame ko kunduka pak lew surtout ana ko an negaɗa amakawa konnange ñimmeeɗa par ce que waɗan keɗigame kundu saria gannayi ina haqqini ade anganata ñakkennagani nan toxallemina yugunda awrenimani a jeeminiya anken kayaximma kexe wari aga jeemin ama lemme sara lemme ɓe anken lemme gahe kono gummaxañade on jafarte a nafaam na yaxare masaxay gollen to golluɓenuga yaxaren toxini awa kappiya na jeeniye ngare lappay an puta ñakke yaxare ɓe anda wutu ari kattanga adi xusaxu ñalli a ñanda yaxi amma tagumanca bure su wari ka yaxare igo ndarna bange a ndarna yigo bange aɗa yigunta kon takite hara sikkiloye maggabo anken na kusa jeeniye ngare lappi kenga nanti bo sariya ndagaɗi in daga sere katta in da sere katta duna kahan kannen ken fede allahu akbar waskina yagaren kariniya aɗa yagaren karniya na kurumindi hara gana yagarenga jeeniniya dalle gantammaga angana ko ana toronowa se heke mari no yani har dalle har yagarengana aga jeeminiya dalle gantammaga anganata jeeñiniya ana toronowa se heke mari dalle suntammaga tagumance suntammaga ti keɗanke ɗigame wa saliban nga digan cikkandi ɓe ko nana ak yagare angara se heke ɓe ko anne gare mekede amma gare ko ande telle igore yagarega xiidini yagareɓe angara wo yahini ando kegit anne gare meña heɓa surtout kallungora kuña ngara wunto hohodambe kuña ñoñana turunganan koto ɓe suwa agana yigoɓe anda wa saare haaɓe mannega sarante keemi manda wa haaɓe ey kullante ñahini hakkita kuwankinagara komogoɓe anda makawa xiidini wo toon kaali keta fa ñimme andi xa makawa xiidini gellangana har daga foyenga ngana taraderani foyenga andamunda illantunji aɗo yegollantunji a kendo ken kamanga kane anke mbane wa hallandan jakkosi walla len koroganañi ammaga ey kagane len koren daɗa xay ambañeɗa bane o to nawtu foyema kattaka kake
kallungoron kana gay akante agunu ho konno meda problème ngere warabi an ngada gatandi be konno gellanki daga ma changer agama giri tartibi ke kamma sharia lage ada ganna nyakum bagan igonda ti kente kinyini yakkay inda jofeni yakkay sharia anay sabu khasun tam magano ndina kenyagele al ilahu sharia nganne wacangana keɓeeri tuwanonga e hinia daga taku kasuna katigana timmiaga makkiñanga sharia ngumun nagiri paw ina yakumbagal wa soalu salu keso ñorni ñaha yerankunne innaha lam tajid rahatan fi zawaj yakare ñani ati gelli gellina yahi ima jamu kita yakunde iɗi kiina gajanga ta ida gajanga ta lempin kakotiya asabunni kinande sabatini kara aga naari kasu bane kasu hilli a naadaga terranga sinonakat andamugude ke andila sama aɗo duna soro kuy mekkutte igana sino katta sérésu kenni tugana ɓureñe aljawab onati jaɓenga aryakana keɗora allah ñaga yelle allah gana hiixiyembogan kamma aɗo bitteɗo toraɓegan kamma wasani ya nga hillandi ɓe konno anken bagata keɓe anda o yahun nogondi amma tuma yekkita yakata ɓegata tuma e guita yahun nogondi ke kello keyande afrique yere itaxuna kamma ina muñi ina tooxe ke muñi ina diminna ke muñi ina ɓuttumbi muñi a gollim ponci duro afrique yaxarenkenke golle temps bitte temps ti arabiye ta ita xunuti allah sage tiren mu allah nar yogondema inaari xeeri patay kallen gane yogonuko allah ay kiisini hay toqotan beke ade migan kara ituga ɗon te mantangi ɓangelaxa yaxaren cuwani yagana tume ngiti yaxi kandi gelli ɓe gata kitale alhamdulillahi ko anna moosi a ñaaxonga yaxarenkenke wuye temps bitte temps suno temps na famuwa aywa naam tronko mungudo koye ngaxajo wala dara yo surtout kadi anken danke toora ɓe ku na mbaa konno o dalla ku jaaɓini ankina ganaranta wuccini a ganadaga xa suna sinona kati o dalla ku jaaɓini moga tampini aɗa nan dangana hisira ña soro nantuga en tantugana hisiragey olemi keexa kona ama haddala oti allah yimmeɗo ken moxodemi fisingallahu allah ɗo ken moxodemi wa soalu famin question segunde ñahayene jinnangatte ñaneya idaga jinnan xaranganego a bange aga xariya ana tappenkiniya ina yeti xooɗo nga ixanabugunanti tappen maña isine ke ñatirnde aljawab nga xoɓe konno jaaɓe ngentatankenga daga jinnan xarangana ɓe bange jinnan karanga noon tiniya sero tappen magan tappen xibare ke muskila ñane qur'ana nganagada qur'ana saha naña saha ngana jongi soxiyenga yere qur'ana bane a ganani de jinnan toxon day qurbu xalaban day yogoñutan taragana haramu ndeña yogontu hon day awa dagana xa tappe ke sasa tappe ke sama ndeñan na masa na toxi ke dingiran masa ti qur'ana do hadisun do digan ciru allah togondigamu honta ken kay tappigumu huwa keɓe tuppana tappe kede anta mukku haragana anga mukkuwa ko kenga heti sahandi hooyi aga tappe ken gondi na jongi bitengayere maga tappe jongi an koɗon andaraga dagata in karangata in magaña tappi may har ken karange nantanandaga in karanga jinnangatte in karanga saratinu ñanay iganayi karanga andan pijabu gellañin kolla manta noko summaxa bogu sella hillan ni immaxa xaranga ando juma haramigan dano an kiina immeñi sikkir mangiɗañigo man paama andan maxa xiidi wa halisan sarati sikkandi maxa katanga iganayi xaranga har nandirame nganga manneerame kiwure ndi fateña xawure ira a seri cunti kitten cakka yaxarendoro ken kamma igoxona saxantenga sappe ñigana anganta ho simman warabiyan naga tanli hariga makkatan immaga tindanga nan jugoy ndega taagu kornamenga walla man nan taagi jondi ka jonkoy dongame masibo walla min ndega taagu tampalli nan karanga keesu masibo seytane sangati sede gabe ñayi ke jinnan karan xibar yaxarenga nay inde xananga yaxare ɓe agani kitiro noxusu nan dikenoxo yiwatta inati jinne ke hayno ñayi ina daga tiginolli keta keña gijimme a ketaba keña xeqe wuriyaba aña togota ayiba akino gollu heju kuwa seytane moxo marasa nan kati yaxarenga jinnan xarange mbiya anta telleyamene ngema dalle wore keɓe gam fasu ke suwa ankengaxi yaxare a ñimmege xara a ñimmenan xarannuwa walla ankiinaga xara ankiinan xaranga aɗo keɓe sugatini jinnan ngiya pakkille mentiya ñaxa ko nanda ko
وسؤال التاسع عشر وسؤال التاسع كان كيسو كبندنا أتي يا غلو فرنجي 2017 أنا توروبو أنا تقول نالو إنا كده إنا دينيرا يو إنا كني تبابو نكوا إنا كيبا غاي مانغا نكورو مانغا ماجوري iyo igona ni dinga nya hagarone kina hobugi sironga ike o gone kero 2017 ila kinya kunti babu dan gundi ngiro ay keta masha Allah la ko igo gone ke galla ya serai o dina munda sallin nan kota maga analla hin gonno wata ado arabe go ko sametu ado sereta na kenna bene kedage ila tunan diken dinan jere nyai wa men sahana dinan jere nyani ke mina tirne ange anya kanga na rangoji atike yakenda igana yaki yakenda golinyanga igungu sada kunya sa hade sunna nandana soronya frosene agirono dinan no gondi bo abo kunna ro kunnu kenga kinyelle tanga ibaraka itinginne ala yiti wode ngene mena refulya kayma ima solution kita ido nyaga du wawa al jawab onati aga kala ngene jabe nga oda Allah nyaga jalla wa ala yelli Allah desima atara gande nyimmeni arnan ko gona ke bagandi kettunde Allah na kajim binno wonde ke jarabi ke biga saga kam makunda nda saga kam mado ti Allah on ta hona Allah taringa subhanahu wa ta'ala abakadiya nyaha ko nana bi yinli maliki li allami mangadi jaga nana ke ko non arna bagandi na kajim binno ndada ado sire suga kaaju mun wo su'alul asir ke si wo tamundi nya hayre ikagu nyagare nyanjiri lemme ke matimme aga sare amatimme idagaro veri nyaadi Allah ranya maga bire aku sakara iyo iga hamunde illi kara iganari mire watammise ko bono na nganni e jogon ko letammise hariga ma ko lida ina gursina iga al jawab ona tan ngani jaabe nga yelle Allah gana ngari jago ho birande na sabari do munye tongondo da hadi Allah kitun kam naam في الحقيقة جوان كل تميسان تكيدي انت الشان باستغفر الله انت تو أبغو كان قسم باق أغنى أبغو قسم نغاتي بيتون تمي حاليا أنا هذا مرة من هذا يونكين قارانو هونج جوان كل تميسان كأغنى أغا كنتو كندي سو جوان كل تميسان كبارين هو سؤال الحادي عشرة كيسي وتمون دي نحي كي أدو باناندي والسؤال الحادي عشر كيس وتمن باناندي أبو تمين كنت جميل نفتا واندبر نندقتنا parti hanan do hillandin cuñama lew parti hillandi kelli batti bana mburge maga burge ma gon tatu ñaga ñimbogo wa geexi atooxe ma walla aña keesi wo tammundo banandi asina kondu ñanguñire menda iga 50 € tankarage euro iga arono konti kedi kasosu na sima hako kontu bloqué ña kontu ni gono ngana a nguñi nanti ke sinam pakke anta kacini xaalisi be gadi ay kata sino tammi kaso suina 50 € tankarage euro kontu kay ida nguñire me ñada na buru ke gabo jakka wayba ma jakkantay jakka ganañi agayi sasaw a waɗa gana ba ina jakka ke bogu ina buru talabe gimaxa anayi banki ke na buru kina kun toximoxonde aljawab wona tanda jaɓenga naam ke naburu ndambe jakka ñane angata naburu su taxundi ke angata taxundi pour garanti ña qallu jaɓe aw muaddal li aqiba jakka ñane anda naburu paaki ngarni yaxare munditiya sine ngana yille jakka ñane kenin paasi ñayi ngara sagundi jakka ñane nako ko ɓono nanu ñayi anda xaasi ke sagundi jakka ñane angara compte nguñ a ñimmeɗafa a ñakkeɗafa allemmeɗa compte ɓoloke siyesu jakka ñane naam a waɗa gana ke anna i jakkanu angana jakkan pakkentu anna bagandi anna ɓuri hulle anna ɓuri tanadi banginna ɓuri na toximo honde halla ken ken paju naata kena ɓurin pakke jakkan pakkenni kea harangana daga bagañina ɓure tarade anga ma bagandi kenna ɓure yimme probléme um dey aga ko serna ñanga franci wacca walla down town halisin wammagati kara sine ñilliya anna ɓusi jakkan bagandi halisi ɓe gam maga down town anta hotorno wa sualu thani asara keesu wattamundu hillandi ati fide fotonoygonu a wari fotonoygonu a mbange
yagaru helliga sikki katte meiname ambaranse magana bisunkini me ana yagari nduru ñañi de igamera kuncugunu soninga yagarun kani ati golle ke dalla bange tuwana gabe diga ma kam magaña bitoɓeno iyo ani ma kalima be go gaba ka katta sonin konga parce que kuni fino ay wacca sonin ka ko mani ketu sonin ko mani ketu kalima be go ma katta sonin konga o gana ona ñille katta halle honne ona honno mugo wittasinga o sonin ga ko ndugu toyde al jawab nati andanga ni jabe nga ho hanabe nga konno angana kebe ko gonandi sasa hinuyogol haga bange mañi sonin ka hundi sonin ko mañi kuntu sasa i bange kayfi heti kenga manni kayfiga heti bawo haraga naniga mañi sonin kondi jikkunugana bange sasa kummañi sonin kondi kay ñi seran kabila tana kendi sonin gon kata goñani soro seran kabila sugana hoho dabari ame seran kabila arawa dabarni kayfi heti koɓe gani ngati kayfi heti jikkunum bange sonin kondi sasa anañi mañidi ganni jawallagare ñalli dunatallambonoho saabu sikkandi aganta ko kayfini ogana kibaru wari sonin kara sasa iga mañadi ganninkiye sonin ko sasa intaki yahiran korosini geti kursummati angana begalahi anna me sara an me yahi begalahi anna fofo sara fofo yahi ma famuwa tayib hoɓe gani jikkunuga sage bangeno sonin kondi sasa iga mañidi oɗo han kuttum mélange media anno sereɓe ganaya tagallemmo haro meeɗi hayahi meeɗa i jikkunu i kiñanangade iyo kadi andigame ke na telegondi anda angati ko jikkunu bange sonin kara sasa kummañi sonin kondi sonin kontananu immakadaga simmako kendigame wuray honanti o kabila ken pasi kabila nga ay keheti kabila begam pasduna kabilancu kenni arabuña haari ha golle ke en kontele donc oganati wacca sonin gommañi keetu kenta sonin ga hunni awre he nanti sonin gonna mbasu hulluga bammarnu kadanuma jakonu jolanu ay innamata kabila suugadi o tuyintennati jikkunu ay gollu wadi angana kummugu nantide kendabari tan antiniya analla samana kuwa analla samana golle wadi angana wari arabe ngana kendabari analla samana golle waɗangana wari fulane gadara bari analla zamana sonin ken kawa ko kemmo ko bani diga ne kema nan paye kiya maña ko nandima sonin gonna mbasu kankutunga ay ka ketangala he annamme sarannamme a yahini oɗo soronganaro meedi sasa peut-être ɓe gana fullanum ka tirndi jikkunu bangi hamaka sasa i kabila kedi añi fullum piiri ganni amañini jikkunu bangi arabu nga sasa arabum piiri imañi kun jikkunu tu nga hillande ɓe kon noon oɗo allah ñaga hen yelli arno kisi sankontaxundo trompayenga bakka dinan kam wa falita nga yi sikkandi ɓe kon nanda kiri sunga ñikkanno europe ndaga e keyen iga ñikkanna on daga tibabunu jamane walla tibabunu kullo jamane e ñikkanna keey awa iga kanu hohoɗam mbey lawatini hoña agan kotoy kunga kanu geɓey angana fay ki europe loye keygata hoɓe tora ɓe kiñoy adana han kiñoy de on maga kenna kadi hagata tora ɓe riiti aga ɗoraga no changé mo hoɓe arandalaha mine annabi ñimmen nakkowa kisega kama nanti soroɓe nugaño kani oli kille mbatta hariganaro kuuto ngam meñali kuuto ngu meede orono agaɗo na sarno koɗo tubabu no kuwa jikku ɓure suugi maga akkiñoy mentalité suugi maga akkiñoy laaɗa suugi maga akkiñoy soro ña hegen maga soni gañamanoga universitaire ganari sina ñilleke iga gummunum karni iga legene yaha nunɗo yaha mbanuga legene na sara ñalake kiñoy ay kunnan gota ingo ton toyi foyi maga nan kotoyi tuwaxungi maga nan kotoyi ino kitta ino yetu on dañanakala ido kita gelli école nungari ido kita gelli jikkunun ciru moxomoxontoy wa hinnene ma famuwa wa salisa nga hinaxa tandi ɓe kon nanda toranu ɓenuga ɗo kita europe ndagaye ke ɗo américain ndagaye ke nasaran xibara ke o ɗigaromedi toranu ɓenuga ɗo kita aranta hantene yani arantañe mene tora hana europe ndagay ke gaɗa saaboy murtiye aɗa murtiyen caabu lemmen taka kawana faaɓe
lemmen ta kawana sare lemmen hoholen ta kawana gide a suwati yimme yirti yarta hoho gani honde mini adi kahe mini ana tagi wasa fun kamma si heɓe gani gada ana ko na debencu ka ana kirsun ka ani habakka walla ana misasegada haɓega mbaba mbatugu ne ndey de mbatugu ne ndey ngati ndey ya ñati allah yella nga magati mbatugu ne keta ara wankana honde bakkadi europe wan an europe o allah ndaragana harangana daga allah tan gitteronay terde kereke sa murtiye ñaɓuru cheikh fakke ñaɓuru maranta mbalagu ñaɓuru kakkala mangalagu ñaɓuru telen wallahi billahi ahi mankangaɓe hay holla kukkuɗo kanu kuɗo debu kuɗi angano sagomo gondi tangarage sine hoho hay mankanga sasa asu kurna kure ke sumpu kuteɓe haali ɓe gana honne kita kendi kurenaga kaw kaftalinga angano saga halle tangarage sine mega bo hari tanjikke sine angano saga halle mankangaɓe haali wacca kembire ahiri hondeɗi o hoyinke maka na touché muru nan ñayi nan jagun dan nane kuta nan jagun nan loxo kawa senkahiti ñafagim maka passeport français séjour français passeport américaine duna su hallaqengu ñangane anjengama murti keta ko xam murtini kamangari murtiye ngara dingira ɓe laganta comme nannaye wa fani europe bundagay kena sarnu ko ɗigaro meɗi agana tora hillandi ɓe kiñoyi yahu mbakkenga boye ani mena hay europe nu yahurum pay bakkati battaran mbinuwa kumpinu manu hay yana kara heren kunne yaharum pay tagunuwa ini yaga yincura inire muytara wa salif tora sikkandi ɓe europe nkiɓare gadaragana kiñoyi dolominnenga boye drogu hutiye miskillege amani soninka soninki surtout dolo on dekkentuwa pew wacca kiñoyi matanda europe de nan jugo europe sarre mu on maka bagiya on dolu kunga mbayɗo kara lemunu kuy me dolo kakakakakaka duronkuyene fuutuno mako ɓe gana kammullaga calingure iɗi yaga nu nawoyi legene ganni o hama miski ñantere jene soni ngal lemu sase ke namugo nan ndiyogonu mi andagana miski ke timi andaroga di europe loyi kenna ke su sam laaɗa ɓure suga europe angana mundu kara wayere jikku ɓure sugano a wayere warraɓi hinaga tandi ɓe agara saragelli tora no sarnu ko oɗigaromeɗi sarna kute aɗo leminen cuuga bogu saranon kittengure illa mane asamahu rabbu aganda allah gara ɓe tanga wal hamis tora karagandi ɓe europulloye gatagana sara aɗo américain loye on daga yagini hane yogonu ku gadi kun daga yagini maire sasa yagaru sikki hay yogonu maga ganniganayi nagatoa hay kummaga yagaru hille hay yogonu maga ganniganayi sikko ana kummaga nasaranderne kene yagu ke meraga na rogondiya ke ani yagarenga tallangabo andigamege faam wasadisu tora tummundi yagaru nanti wakanuye mbakkame yagaru ndurum biji nanti wakanuye mbakkame oga hamana lutigankakunga kitabu nogone igum pilli nanti wakanuye mbakkame nanti yagaru kadurunga bakkame walla mana nya saseke igum pilli gandaga yagi yagarum pilli gandaga yagi europe nkabarake anda kiñoy amma ranke ngati ko hotonu hilli soninga yagaru ñani iga sikkina amera kuncumu igusi photo nganañiya imañi photono ke ni photo ke sanki idu tallam payba ina ko kunuta tuwaw naɗiga ama kamma angata gaña hakkati keɓe tuwana jaɓe si ha kamma ama kiño kuy kembire a wañini an keesi o keri lemunu kuy kembire kama kiñinge jamake gabo yen caɓongali halanma gonɗa yahren na taku sasa antaka yahini yo yahren na taku sasa antaka yahini masinu ñangoli ñanga ana masi ñawutu kennakanu yen mbogay nasara ñama kiño anna yaganne ngari tanjikke tannakate sine ama yahi aju nday goy nasara ñaluwani ke allahanta bakkilu mundi wasabiu tora ñirundi ɓe nasarnu koɗigoroɓe dagada kiñoyi si anunga bange ketterende anna ke xa sabu sonin ke mañi si ay me toxo tuwo xa sasa sonin ka lemmenti ay me sonin ke ama sonin ke aña si anga golli ɓure soanke negore aga europe nogondi saria nga ballay silamaku nga ballay soninkaku nga ballay hakkila sire nga ballay silaminu yogonu wada barni ñaha ko nanda kontu hi segundi ɓe tora segundi ɓe ga bange agada kiñoyi na sarnu ko odi garomedi masha allah wala quwata illa billahi yagarunna igundoro ko londi
yaxannun nambugu sasayro jiini kengen bagañako xooxo dagande ñimmea nambugu attabarruju assufur yaxaren nambugu hata ɗuro a xulinga sellanga magañako ho harampare soro ñaxonkane gencillen mbuccinne a ñaxenga commandoro kon kaccunga segendi nasara ñanariti yaxaren nan cage siran putunu nasarnu ko ɗigaro mediani axime fren ono tongunko tora tana ɓe roppundaga kegata saboyi keñangara unta suyi keɓe haga bange ke haqqati doctoro babaga maga makkara hafijahullahu wa ra'ahu aɗo joniyogonu waringa ken kotama hari ɗalla de nanti heddeyego bogu ma immu hille aniba ma sere bane aniba iga bogu iga munda nasoron cikkandi qur'ana nasoron cikkandi silama hun nogondi iwojunu ko anga masigi tambuttenga allah ntitarinkano nanti silama hun ñammononta kanseringa qur'ana keɓe goma koga garanga qur'an o gannatu on tagaranga ya salam ya salam ya salam andasi mawri meñani ba mawri ani ba i dogotoro duru dogotoro baboɗi kawaranu ida nadi wanda bari min natina muhadara nda bari sonin karappoye koma radio ganga aɗo ida atu zicra jawaranko nga radio ka jella haraganay jawaranko mbalayga heti o kuni yatu ke aɗo gati jawaranko kenna magaña torayi sorotanoɗa ngannani ga groupe iga radio ga keno gondi jawaranko ga heti iga dara duña ku kamma normali ma ku siroɗan ko digamu kundu sasa agano ganta kanna o ummate keɗa o sonin karada o tino maga hari ku jaabi mi an cikkanama ku manayi mi kilungimo gonde walla mi kiluntimo gonde ha komi o ummate ke o sisoti ke o hinnantenni ɓuru sereɗo kame digandambe gari katta o soro kuy sonin kara anga kirndi katta killindambe suuyi anga mamulli haraganaro homo anga tari ganda noon kitta kuuɗo sorotanan maga daga trompe ɗi batte ke a haymenoga digam keganaga he onta kuuɗo ulley mea kappakottey katin tuma immaga dula samandi masha allahu la quwata illa billahi arabum ɓe qur'ana yanka arabin kanne ñaadi hina anke ɓe arabe anke ñallawa qur arabum ɓe gada arabin kanne lagana sugu qur'ana ida waray koraya allatina sora baneriti makkatada sakkange joni gamma anke ñanadi fomba gandini qur'anay andu tu oɗa allah ñaga ku kamannura yelli allah gani kanda agana gatu nanti kande e ñimaga agana gatu nanti ta kandene yella gani torambogu hadaman kamma immaga sere sukkita yelli ganta teri ganda ana kita yelli ganta kappalle makkita i groupe ke arna kara naña sadara madara yagunu wat serebe gati nanten taw qur'anay seroɗa ke qur'ana gaja seroɗa ke silamaku gaja seroɗa annabi gaja kunnan kota ku arabin kannen kunne arabu ñayi in kota ga wuydo nabure ɗo saha kumpaga kurumuñengure kure wa dinu dinan dogimogon wa sualu halisa asara keso tammuɗo sikkandi ñahere jawojuha rajula iɗi yahindi sereygo way yagareñani ima ñakama munda iñi sanganata siri iña kumana texenga kaydagañi sereyani sere sireñani allah rahinum mbaraguta sase keyɗa haygo mariɗi ima tirindinde ɓeegimaxa ganniga ñakumana yaxu key ma kumpakkunga hinneaɓa walla ma haqqentaxiya ala jawab onati jaabe ngoɗa allah ñaga arna ho talla jiidi andankinanaxa xani yendo maxage men ɗo jamu yaxan lemu xaga memunda hinne linia xaga memunda xeerin cuwarni xaganta memunda bonen curini a xeerintarini annabamude oɗa allah ñaga arnajiɗi wa faniya nga hillandi ɓe konno keya sabu dangani igo ñagana yagare ñaganayi agante igo munda igo keganimo goldu yagare kene warina xanu apperet gana nene na horoma xa igo ñaganta yagare nga ken nangatanke ñagare xanna golle ñande anke ñagare agante igo munda igonuganañi xo o ku sappatanu ko xo tusuru nga konno serenga tikenti munda kamɓe fo anni kuñi kani kuñi kayigonu wat nanti yakkunti munda ina kori karni yagaru kudi ina kori walla ina kusa bara heere gada bari gaji ni nene kudo ini kanu yagare ngantam munda anke ngat nantantam munda an ngat nantanke nga munda lanta walla anene ya anna horoma alagarnan kamnuwa yo aganan igo ñaganta yagare munda de ha kengen nan katan kañunu de affaire bi dafa metti quoi dafa metti bu baax a baax a baax wa thaniyan nga walla wa thalisan nga sikkandi ɓe kon nanna xibare ɓega danganndanaxa o simmemaxa junubuntaxa kundi keta aɗo agana aga birene a yampay mundu a ngana hay keedu yampawo
yakaren ɗo yakallen mon pilli suwambana yakarenna buttumbi likinadi buttumbiide aɗa toxenga kalla miltibane nogondi ara waɗa barni awangara kame buttumbiran ñigon nogondi angara kame toxeradi angana lahi allah wamungundeni toxe key miltibane nogondi ñaxa ko nanda konude anke ñagare xaaɓe gani kemmoxo baane anke ñigu xaaɓe gani kemmoxo baane allah wa toxe lona ñakkenga miltibane nogonde anna diminnana nogonde aɗa kalla angana parena mungundi toxe ke miltibane nogonde an new ngana tara he kartumu yampimaxa wallahi yampimaxati allah yambaxanga idi trompa diga muñañi torondi ke yaxare gañigata yaxanji siwu ñagalindo contani yen maxa gellamay lewunu aganan kinagama karagano ayen pay mundu haraganaga karageta ammati xala gari xo mariɗima inna alhasanati yudhibuna sayiati wa sualu rabia asara kesi wo tamuñani ke adonaxa tandi yasalu an hukme lmurdi walhamil yaxare ɓe ga sugundini walla yaxare ɓe gari dumpillo nuxunte araganta sumunu a tuganden moxo ala jawab ona tanna jaɓenga oɗani ke xa konno sine sunkasonganari sine su ku question ndamuriniya sakka ona ka ñane ñani yaxare gona ña ke madama teringa aga war jaxe sasa arabunti la ba'sa bitakirari ida kana litasisi nancage digamenga anga aɗo antallantolte hakkilondi basunday ona tanda tuwanonga digamu sikki naxa timmañani maxa ku yaxaru hilli kiitendi yaxare ɓe war jaxande aranta sumunu ma wasugundindini aranta sumunu digam panagumunti ku yaxaru soro hilli ina xenceneya sunkasongana kara inatuga digam pillandigumunti ku yaxaru soro hilli ina xenceneya sunkasongana kara pakkille mentiya intatugana digan cikkandigumunti ku yaxaru soro filli i hay min niya inta xencene sunkasongana kara inatuga aga ko xajinte sereɓega xaji xo aga toyi sunkason nogondi toyi dumantehe angata hay kongeneya sunkasongana kara anatuga itiru kuñana kiiti ɓaneyi yegonu kumda différence ñimeriti yakara kigana aga kanninantigana suumu imme an torene kendi durankiite agana aga kanna ilemme ke an torene ken kaali durankiite kandañi kudigamu sikki ku ana tuwano kunaka o kugata diga ɓe sugandi ku tuwano digamunde oga kahi tuwano ɓenuwa jamhuru nga kara keɓe nanti yakare ke yakari ngar jagande yakari incugundana anako toyinteña hay minniya sunkasongana kara ina tuga indexencene par ce que hoɓe gonogata keregana sugandi onañi kedigame diga ñokkonte digam pana ke nanti inan kencendi ina tuga ko kemma xoto ɓuru a xoto ɓuru digam billandi ke nanti ina xence ɓane harigama tuga ko ken xamaneo ɓuru ken xaneo ɓuru digan cikkandi kede saudi mena ke ñakkama ituwanu ulama un najidi nanti yigenea sumixa songana kara ina tuga ke a sabuɗan ni o gada keregana sugandi aɗo saabu hillandi ɓe o gada keregana sugandi allah e meti wa anta sumu hayrun lakum in kuntum talamun axanan cuumu an pasagana ganayi xagatu saabu sikkani ɓe gada keɗigame ko na hollakkentexe saddan lidariya wala siyama nahnu malikiyun angana tanna ke hollakkenguñi surtout go a kotaɓe sasa yaxarellawal desiɗene yaxarullawal desiɗene aga mundano xonnanguti haqqati ɓe anaje mundi sunkason anga wari jaxe allah ganta sumunu allah menga sugini allah ganta sumunu an pay konkeneya anta sumunu maxa xence sunkasongana karannatuga wa sualil xamisa asara question tammulo kakaya xayran kunne hadli mawtu fidamadana shahada serebe gana kara sunkason nogondi ona xilli seri mbureñayba addalle mayinge a dalile lamu yamurra alayya dalilum fi dhalik makkendalle wari nanti sunkasum bure seydum bure ñani a ganta serebe gana kara sunkason nogondi owa xeeri jikkanda siri surtout a ganañi akkamanduguta sumunu tan uronde ako sakkara walla duguta sunkason sumunu tan ako sa faati hoɓe gani ngati owa xeeri jikki ken kamandangani bo sunkason ni hinnenno yampayen kasoñayi serebe gana kara ken nogondi an ken kara yampayen canjane jikki xotengomaxa nanti allah yampana wasani saabu hillandi ɓe serebe gana kara sunkason nogondi ngati jikki xotengomaxa almusalluna ala limayiti kulluhum saimuna bo baɗin callano kuɓenuga kalnanga asu sumunto ñani
baɗin callen kawdani duwange ñaymene sumanan duwange aga bangaɓe a jaabini wa salisu hi sikkandi ɓe okati ɓe ndakara sunka son nogondi jikki koten ngomaka andeɓe ñimmenga jaaɓe kisiyega kamma man qala la ilaha illa allah hutima lahu biha dahalal janna seneɓe ganati la ilaha illa allah addiga men lagare ña keey aku sakkara aro ari janna seneɓe gana sadaka kini fi sabilillahi allah baraji mum ndeena sadaka ki aduguta kinni kallen ko saray annabi taro ari janna seneɓe gana kota suumu baraji mum ndeeda aduguta suume keeta ako sakkara annabi taro ari janna rawahu lmundiriyu fi tarhibi wattarhib warrabiu saabu naga tandima saabu karagandi ogadi sereɓe gana kara sunkason nogonde jikki kote ngoɗanaka jikki kote ngomaka kibarendi sunkason gana si aljanna holla ko nguñin do ñaani anda simmana keeta allah ɗomani kanka wayere sasa anjimmemaka owa sunkason nogonde hinne en kaso kasu horomante kamane ke hinne komon har sunkaso ga he sakka sunkason nogo sakka akkome a kira sumunu kallen ku saray aljanna holla ku ŋuñinten kaani ani allah ñi tekke a kenta rono non allah bo kompeti ken hollen ciri hoore banna hoore o sualu sadisa asara keso tammo ñani ke aɗo tummunde hadise ɓe gati sumu tasihhu ka sumu kana saha ke hadise saha ndeni ba aljawabu ona tanagani jaabenga ahi min haysuli matini wa sanadi qila innahu daif machine ɗo saɓa ɗum gara hadice nduwano yeti hadise kema saha lampundenni ama pongen gudu bal ja'alahu sani'aniyu rahimahullah mawdu'an sani'aniyu kenduti hadise kedi mawdu'uña mawdu'uña ngara wunta har da'ifunga no da'ifu jiddanga no mawdu'uñana suho ɓure kaganta hadise ke manan gara amana ke saha nde ñande suume sahanga suumen ngemma wari sere dogotorno sen ko nandaw nugu limɓe ke min kawanan tuuma angana suumu foreke ana circule bien foreke na wuruxomoxoɓe gen kawa suume sahanga suumen ndi haɗu ke haɗi sega masaha amananken durinan caha wa sualu sabi asara kesuwo tammundi ñani ke aɗo ñerundi soroɓenuga kori suumunu xoore sabuɗa watte sabuɗa ogatina xence barajin kara iɗo suumanon cu ñeraba aljawabu buru i ñera heede i ñera buru différente na xay mew difere ho hondeno difere ɓe gana a gano ma bane ganako to ɓane halasiyen ɗo allah ganne ima ɓara sumunu o hooro e ñalli i kori sumunu i sumunu iga kornu sumunu allah na hoña kuwaɗa arname ñagoɗa noori sukan num poro ɓakka imɓenga wa sualu thamina asara kesuwo tammun ɗo sikkandi sumen paydanni mañuɗo maniya mun naha ɓe ga sumenga sumen mun naha mañuɗo mani aljawab onati e jaabenga aake keɗa gani suume faydanga suumenga buru dinan kara duna kara igga bun kaani mene ona honnunno wari ho hana suumen fayda hana suumenga allah kanne liitini katta serenga qala taala laallakum tattaqun allati ɓeenuga tongondi ka suumu ida wajaɓindika kamma kuuɗu kanaña allah kannanoyi suumen fayda hana awa allah kannen kini seren arroña allah kannano wa thaniyan suumen fayda hillandi yadullu ala l iman sere suga suumu aɗa ko yoyinanta kamal ni tongondi en ɗum geña ɓawangam maka tongondi nde ko nanda kengo daskenoyengol allah wa yigene serenta sunantan suumu wonɗo suumum kuttu annari tamaro ñankannaka hoy ɓanga tokoy igon kekke vraiment linki sumenke matampiya frein ge linga suguri ngari mbiji ɓen karan kusa sago nga gilli wayyo salli hana ogiro salli kajita annaga honne tigay nga gilli kiyen muro anaye allah watu anñimme watu malayka nu ngatu nantanma suumu anga arnama suumu ha anda ken togonode amma dabarde allah wari gene serema wari anda togono allah minni serema wari anda togono andan kagu ñagare kara waya kun dabarno sunkasonkiye serentaka walla akana togono hakanu koyi kabakanu allah donc tongondi e ñana kamaka c'est vrai que tongondanu ko ome kane yogo tongondi annan buno yegoy ha durogoto lo tongondi yen jangalle nogondi wa salita fi sikkandi fayda sikkandi ɓe ga suume nga fihi tarbiya suume mare ñana suume nogon amari suuma non juga kurno ke jigam bagada so kurno kure gadam misen na ware dogo misen na ware so e paka paka kallu ngoraku suume na su amarana dullena sere ñamarna amaru len gille muro gannille mu gandamana krisu nkiye papapap aɗo ko kiyenna mbana sasa marantambali ngiye ha e togon kadi de a kontimanga tambe a suwati me yirti yarta a suwati me haare par ce que kuma golli a suwati yimme
ɓe ndalingi hoɓeɗa anna dabari seheɓe ndalingi ɓeeɗa anna ko yagul logo marayel logo kanuyel logo barakel logo manda saabu oma dulli oma dakku oma heeto oma tampi kenda pornomo jerti aɗen sumen na sere maranade waraɓeya faydanaga tanni ɓeega sumenga bannanna allah tallantigana ana banna hunnemantunagana su angana kiran mayge angen banna annati jaga allah ro hoñangin keeɗa wa hamisa e suumen fayida karagal ndi banna agana suumu a simmene kadi suuman tampinto fuqaru korinto iga tambeɓeɗe aw gonu kum bay allah kara sunkaso neɓa sunkaso heɓa kundo dulle ñanita wa sadisa fayida tumundi ɓe ga suumenga suume awa sahankinni sere ammari sere a poanganaga bo inati hoɓogu igenga a sukkurunganaga bo hoɓogu igenga a forengana sege hoɓogu igenga a katoyenganaɗanga hata nogonni hoɓogu igenga suumen ni sahaduro wa sabiya suumen fayida ñarundi duwangen ñanjaɓini suuma nan duwangen jaɓin deñani suumen fayida segundi angarono hollakkeɓe arjanna togani babur rayyani suumano mbane hollakkeni kenga suume fayida kaɓundi ɓe gayi awa silaminum mbananna hunkoyni ñagikkotaki a suuda suume ñoppa keeɗa koye nante o kama nenni kama mbane o kitabe kitabi bane annabi ñim mbane o yana sake haɓe wa sualu tasi asara keesi wo tammuno kaɓundi ña hayke suumanan jikkunum kanimaniyan ali jawab wona tanda jaaɓenga suumanan jikkununga ɓenni ɓuru hohana anan cuhri hara ganna jiiduro ñamin walla ka haɗuro sereɓe gana suhri anda sunnambirandi sereɓe gana suhri malaika nunga duwan ganda aɗo allah yimme sereɓe gana suhri agabanga ɓe subuhan callen tampirni jamandi sereɓe gana suhri a wandemana dullenga ɗo a wandemana honde bakka dulle no dakkunga kiyen nogondi wa faniya sumanan jikku hillandi anna suhuri keddugundi maga suhuri gelli urun nagane suhuri fajiri ngana yingiya wa salisa sumanan jikku sikkandi taajidul fitri huturo ngana kiñe bane tam ono sumunkudu jawoye kamma wa rabiya sumanan jikku nagatandi addua inda alfitri migana huturo ngiri ambillagan cumunkutu annanduwa wa hamisa sumanan jikku karagandi anganan cumen kuttu akutu tamare ñay walla ji kuñani honeyunga magadagan cumen kutu ceebunga walla yigandi hote hari sahañimme kara dullinte a joppati foneyeña tamare jiinu hatinum cumana afa a jikku segundi e nahilancalle maga togono wa tasia sumana a jikku kabundi qur'ana kara ñengabondi aɗo allah hinkonge wa ashira sumanan jikku tammundi anna gajangen ngara hari seeɗeganan gaja magata kinayi kaga gaja par ce que an cumunte ñaane wa hada asara sumanan jikku tammundo banandi annan latoɓa kankagu ñagarenga suume ke nogondi ka maga sagume kara ka maga me embarance maga sa nan tiigi suume ke nogondi suumen nogondi cheytane fankankorendi kam maga daga tawara yaagedi wa sualu tasi wa sualul ishruna keani keesi wo tambillande akyagare iɗi kiinan gaja igiɗa kusaro gaja ni ke nogondi magiɗa yigo ani keta magiɗa ñagare maga noon laaɓa maga agano keta ada digamu koyi kiine keɗam kundi kiine ke toro i kiine kete aɗi rogowa angiɗa aɗi rogoɗa ñaaye sase ke yampamma an kollon koro angiɗa aɗi rogoɗa ñaayi iɗan ngara lemmon kawiɗo yigo kenaka iɗa yigo ke kanjona nene yigo keti magiɗa gana yampa e mundimaka guide ke amaɗuge finalement soronda guide ke korindi pirogoto yampa e mundamaka kenta ho tornanga an kokone ke yago ke maka bono adigamu katta yagare ke kiina min jangenga name sasi ngaray na yampa e mundu yagare ke kiinay yagare ke kiina gada terinka ati intay magana me sasi ngariya ti meni moroña yo parce que aga ñidiga mburuku kolniɗa aɗa wariya ti meni moro ñay sa sagamunda in tuuɓi mana digan kanne ngariya ti meni moro ñay to muñani i keƴigata bloqué a ida numéro ke bloqué ka sase ke il faut ana wariya ti meni moro ñay yagarenti hay kentaxe ade sine lenki lemmu xawiɗo yigon naxa lemmu ku gaɓo ida ku lemmu tengene minna ida duwawu mum ɗoy ali jawab onati aka yakata keɗangani jaabe ngoɗa allah ñaganda allah gana ke hammilo ke tooxe bogan kamma jawoye kamma wasaniya nga hillani ɓe konno wallahi aki ma wari seri sugan tampinta o suseti keɗi na yaharumbaga
kaymenan durogoto ale koro sunati xibare hay mena xade yakare ke gede hinu ku komoxoɓe gellaganañi gaña kunduway xaɗo allah naxa igo kin xawana hinkiñama keraxe kaymeno allah naxa dundara xunta ki golle di igo kedanke golle kun kaymeno allah naxa munday mbalaxu anta igo kedanke golle di ba kaymeno allah naxa sagoñangoye anta igo kedanke golle di kaymeno allah naxa muttiyen ponnin ne anta igo kedanke golle di kaymena hayal kiyani nga balla jaabindeni privé nge tuuriyanga kurono yakare privé yi kudigaɓere kundu mbay konno ankinaranta hoɓaki ɓes ngentankina tantu ngeti tirindinda nanti matoxo ko hankinagana kuñi andelo hokkey nga sapexilli mappe kiyanoga taxaɗa kayam pomaxa privé njaabinde ke orantay haranangelengi hari wuri yogoda mundimma ni jaabi idurandelaho lantay aray menigo kene gogollo hayri gelli hakkilega kewutu annankagu ñahare ngaja aggidaro ga jangen nogondi on tatu manne agaro yimme hina anda mani ñañakke key manda mani ko a ñakkenda ma agidaga rono agidaro anti kenda loho ko natu mangaɗa agidaro anti anda ñakke ngarati keñay a ñakke keman loho de agidan dan loho anda ga gaja aroma ana gajange kedi on tatu anti ma anda yagare ke wara il faut agidanan tuubi ankenda nantirndi sere ñakke gidanan maniya ayigu ma yagarimma a ñakken kogone ogonati kenda an koɓe kennan cangalle maña andamagune ha ñakken gida kemba yankallo ando allah naga kallaku horomanga serenati mi kallugan tuubiɗa ay mina hayde anke ñakkallu haya kenga haraganaga baganga gareña kamma anke ñammugini añandi ho yakare ŋutu añandaga howti kande anga tallankan cigindi anda hari kenganan torowa andan to geñanto ko soronna jaragi anda kanantimagan tubanda kallago horomanka kala tirndi kallago horomanka keesu kamma yakaren luŋe aɗame sasin kay amme jangenga nantanna ñampimaxa yama ancen tancenta kendi magana kay tanñimmeni moro an kanjigana bloqué a angengato a gañaxeeni hakkatu keɓe manayi amma bogu bloqué ndi ado ada waranken numéro keyba ada warame amme ñangen numéro ngaba ndima yimme andiga munu ke adadigan kannu kutu katta ñaay ama haare xeyanga kay meɗo allah naxa ganogana to wa e sappen jonkonto kay seɓega malahi annantanga toge ñamurnu ñaxenga manna ke halla ke tan engrais serenna soxo a jimi a soxo de xankenti ay il faut kumana ñille message ngalla ngatti anduran numéro ñaay nda saabu ke faamu ngara kene suuko a waɗi xa saabu xoorede ga yere yaxara ke munda mbalaxo anta ñaqe ke munda o haragana anga ñamunda kota de ga xolenki antaxa munda oyigu ho gabangaɓe ndomoxonni ke yo a ñakke kegañirono hakkati keɓe aga tugu nankara amaño a kurumba ama hari saraye joppa kembire lawa kunanan cumunde ñahay ke xibarega ña kembire agidaga walaxi digame kenta kijine ke siray anga toxa ke susanan patenga yaxaren na continue i sombi soroyendo i yattay soronde parce que kembire an pajumma jare amma yaxaren kita n cagonga sasa ke anda kita n cagonga agana har daga xummane a ñaxone an lemmung anna daga xol lemme mundu anna ara battendi ndoyigumoxo mbaye keya yaxaren lemmen care halle lemmun cu care halle pew yogono harle sangati yaxaru ku kembireya hakkati ɓeya kurumba ama sare hina kembiran man cagon kita itan kittengane funella xentine xaramoxo marige xojem moxo talibo xori fondiya xaramoxo yaxaru ke ñani mene kenganagay wallahi kema ñakkanan kiñakkey yaxare ke a tuntaxanga de iyo nga hillandi ɓe walla nga sikkandi ɓe ko nankembe gada question ke riiti a ñaati allah xamaxa xaɗu sugulla tankina xibare ke xamaxa xanjonde ngabonni keygomaxa nantoxo faren kayinayi kempayu ho tallan kappamaxa jarama kañe ñaayi xaɗa ke himurli ngara agan ŋuttu anan ŋutu aganta ŋuttu anan ngara maxa yille fare su xeynayi
kada konara tan agandamutu agadangara khalas anna iddantaxu anta ambake sanaxa sine a yogo waɗi anganna iddantaxu angambago iddanga yogorañam mundunu ken noxonde ke xiɓare wara allah kiitini anda har dallara igam pajunga wara ɓeen nganaxa tandi ɓe konnanna hinu ɓeenu gara wande mana keragana nane wondi bo ke ko teñani ha ke ande xaru ku tampindi mene adire xon juur sara idire mundagana min walla gana simme haragama sare igara tampe ɓeña keygo halle igara golle ɓeña keygo maɗa giɗa ñaharuna itelle min naxan walla gana simme yaxarenga ɓo igana daga iwa kiine kitta ba minta kiine kitta ku simmayo harno yaharu ku yungollonga ina ko sabbar dagana keta yugonu hay kalla ke toxe ɗo ke diminna ɗo ke loxeyadi yugonu inten quranayi iw yumma kiñay yugonu angani hamaniya allante hoteye ginniya sino tammino angani wari gellamati mama xaw jam a karao golle hammi kuuto diminna toxe kori yogonu hay ku iro ku jallaba xooro ñaxanolli lawa kunana allah yogonu compe ko porobotonte andano ina kita koy kinanum dakkin le mumma xoor walla y xooro ima tere awa ke tooxe su ke kori su dancampiiganaari hari gandagan ha sumundiya inane dancana tuuge allah kamma xibaaru ɓeenu gara wande mana ke xibaare allah deman nden kamma nammungundi ke xibaare honnena ane o ndammaxa ho hana annatu nanti anken xibaru allen men xibaru nkeɓe heedigamu non xibaru duna su xibaru ankina ɓe hay ke moxo deɓarni kundu ankenda kencu xibare na allah maxa simma nanti yaxu ngana bogo andallen moku kallade allah wi kammun simme ke annankiɗum taxu allah kamma maxa daga nguyumonondi wasaniyen saabu hillandi ɓe gande mana ke xibar nane wondi honne anken pay kanananti ankinaga maxa ŋutu allen mo andi dagana minna yaxaru kuɓenuga faati lentugun nu ngimaxa pardon yaxaru kuɓenu kinanuga faati lentugun nu ngimaxa kulle mu kara maku ñaxaru kara ankene na tinkina ɗingara ke tinkina faati amata anken cagana ken karaga wasari tan saabu sikkandi ɓe gande mana ke xibare na honne bogay anken tatuman xeerna ke yimmiyawo keygonan kusan qollon taxañi mene kun keega kinciga ama hari sere xiri nandili deman qollon ŋutu a wañinan xeeden paye ke wara tawhidin qoteñen de wara ɓeen inaxa tandi ɓe gande mana ke xibare nammungay annatunanti ken pasangunta a gannañanga maxa saare a macile mu ñaxa maxa ku ñama ñaxale allah ga maxanku lemme immexa ananda kew ke suuña a maren mekkita a rambattarangara wa xamisa fi karagandi ɓe gara wande mana mungunu ke xibare annatu ke xibare mbasu angan jakka watten texen hi tummunni ɓe ga mungunni ke xibar annatu nanti allah hinna ñewne yaxe teqeɗanguñi yennaxa allah wa higa ɓe change ne maxan ɗu xawja ankengo tanango siri wu siri maxa illankina xanjono ke xibare aga siɗan ngara a nuwari alle mu hinuna allah maxa ñimmi hinuna allah maxa ono kittumpilli koy katta allah wona allah xiri kiyenno wuro an bayanguyu ñanankinaxa ñonowa an kanu ye ke a ñemamaxa sakkagana tey mume ñagananga sasa ke ñagunte ñani haranganari kediya tey nunna a ŋunumullimanbal e kenke nkeɓaraxallanne mene igonga sintamunda keta ina waade milliard aɗa torogo aɗa haronte o kuma saw ke hiidu yimme konandi keni hiiduroy nandi kuma gini keygo xannemaxa i hay ke amullin cugunan palle angana harri katte keygo a sanganata ngaade antu antaxa keygoy ngana feɓe faamu ñaha ko nanda angiɗa kiñixen ponga agada me sa si ngaray aɗa wara yiɗa ñaay ke nganaga he sere ñangkawa tuubini an kallu ke maxa tuubinanda wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum alafia